मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स her to cook. Next example for better understanding. उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। Don't force him to come here. Don't force him to come here. मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। Don't force me to tell the truth. Don't force me to tell the truth. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। ये आसान लगता है, ये अजीब लगता है, ये अच्छा लगता है। जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट साउंड्स प्लस एडजेक्ट। ये आसान लगता है, ये आसान लगता है। इट साउंड्स इजी। इट साउंड्स easy. Next example for better understanding. ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है। It sounds weird. It sounds weird. ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। It sounds good. It sounds good. ये मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता है। It sounds difficult. It sounds difficult. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये नया लगता है, उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, मैं खाना खाकर आया हूँ, वो झूठ बोलकर यहाँ आया है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था, वो अक्सर यहाँ आता है, वो अक्सर वहाँ जाता है, मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अक्सर, यानी हर सेंटेंस में अक्सर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ्टन। ऑफ्टन मीन अक्सर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑफ्टन प्लस मेन वर्ब
plus other words. وہ اکثر یہاں آتا ہے. He often comes here. He often comes here. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اکثر وہاں جاتا ہے. He often goes there. He often goes there. One more example for better understanding. میں اکثر اپنے اسکول میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. I often used to play cricket in my school. I often used to play cricket in my school. میرا بھائی اکثر سچ بولتا ہے. My brother often tells the truth. My brother often tells the truth. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دے. وہ اکثر ایسے موقعوں پر جھوٹ بولتا ہے. وہ اکثر ایسے موقعوں پر جھوٹ بولتا ہے. میرا کیا ہوگا؟ اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، یعنی ہر سینٹنس میں کیا ہوگا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will become of. what will become of mean کیا ہوگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. what will become of پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی me, us, you, him, her, them یا noun پلس other words. میرا کیا ہوگا؟ what will become of me. what will become of me. me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ what will become of us if you don't teach. what will become of us if you don't teach. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. one more example for better understanding. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ what will become of him. what will become of him. one more example. میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ what will become of my money. what will become of my money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارا کیا ہوگا؟ وہ لوگ بینک کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گئے ہیں. وہ کورٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گیا ہے. ہم پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گئے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چکر کاٹتے کاٹتے، یعنی ہر سینٹنس میں چکر کاٹتے کاٹتے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میکنگ راؤنڈز آف. میکنگ راؤنڈز آف مین چکر کاٹتے کاٹتے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس ٹائرڈ آف پلس میکنگ راؤنڈز آف پلس ناؤن. وہ لوگ بینک کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گئے ہیں. They are tired of making rounds of the bank. They are tired of making rounds of the bank. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ کورٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گیا ہے. He is tired of making rounds of the court. He is tired of making rounds of the court. ہم پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گئے ہیں. We are tired of making rounds of the police station. We are tired of making rounds of the police station. One more example for better understanding. وہ میدان کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گیا ہے. He is tired of making rounds of the ground. He is tired of making rounds of the ground. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تمہارے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گیا ہوں. میں تمہارے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے تک گیا ہوں. سبسکرائب ٹو انگلش PH for more advanced English sentence structure. Thanks, man.